सुप्रभात गुड मॉर्निंग टू ऑल समस्त मोर नमस्कार। मु आज यही भृषंग गछर पत्रर उपकारिता विषय रे कहबी। देखंतु केते बड़ भृषंग गछ आम बाड़ी रही। ये भृषंग गछर पत्रर बहुत उपकार रही। आम ताकू ओडिया रे कहू भृषंग, आउ इंग्राजी रे कहू करी लिव्स, हिंदी रे कहू करी पत्ता। कारण आम या तरकारी व्यवहार करूँ। यहाँ भारत यार भारत रे जन्म। या आम डाली रे छुंक करि थाउ। टमाटो खटा, आंब खटा, ओउ खटा आदि रे या पकई पत्र को पकई खटा कर थाउ। कारण यार गोटे आरोमेटिक स्मेल बा गोटे सुंदर स्मेल अच्छी, जोटा को तरकारीटा भल लगे, स्मेल भल आसे। ता छड़ा आम उपमारे आम घरे पकई थाउ। यहाँ तरकारी मैक्सिमम लोक पकई था, किंतु यार बहुत मेडिसिनल वैल्यू अच्छी। मु मेडिसिनल वैल्यू मन को कहूनी, या विभिन्न आयुर्वेदिक डॉक्टर मेसेज कलेक्शन करी मु कहूची। यथा आमर होची डॉक्टर टी.एल. जाभियर, डॉक्टर सुरेश राय, डॉक्टर विमल चाजिर, डॉक्टर मुरली मनोहर चिरू मामिलिया, डॉक्टर मुरली मनोहर चिरू मामिलिया को मेसेज रु मु गूगल आउ यूट्यूब रु संगृहित करी यार उपकारिता विषय रे आज किछि कहिया को सुযোগ पाइछि। एई गछर पत्र रे कैल्शियम अच्छी। एई गछर पत्र रे कैल्शियम अच्छी, फॉस्फोरस अच्छी, आयरन अच्छी, मैग्नीशियम अच्छी, विटामिन ए अच्छी, विटामिन सी अच्छी, फोलिक एसिड आदि अच्छी। एई गछर पत्र रे एंटीऑक्सीडेंट गुण थिबारु एई पत्र को खाइले शरीर सुस्थ रहे और विभिन्न रोगरू मुक्त रहे। जानिबा को रोगरू आम भल हवा। एई गछर पत्र को सकाळु दांत घसी खाली पेटरे अल्प किछि चोबाइले सुगर ब्लड सुगर लेवल नॉर्मल होई डायबिटीज कमाई थाए। तेणु डायबिटीज रोगी पाई एई गछर पत्र बहुत भल। सकाळु किछि खाली पेटरे चोबैले आमर सुगर लेवलटा नॉर्मल होता है। सुगर आमर डायबिटीज टे कमी थाए। सो इट्स लीव्स इज एंटी डायबिटीज इन नेचर एंड वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तेणु डायबिटीज रोगी पाई एई गछर पत्र खाइले बहुत भल। एई गछर पत्र को खाइले ब्लड प्रेशर कमाई थाए और कोलेस्ट्रॉल मध्य कमाई थाए। तेणु यार ब्लड प्रेशर जहाँ थाए तार बेसी खाइबनी, खूब कम खाइब। कि ग्राइंडिंग करी खाऊची, कि चोबेकी खाऊची। मु सबुदिन चोबेकी सकाळु किछि पत्र चोबेकी जीरा सहित जीरा टिके लुण देई खाई थाए, चोबई थाए। मोर भल लगी थाए। यार नर्भस पत्र चोबैले नर्भस सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, किडनी को भल रखी थाए। पेट रोगर समस्या तथा हजम करवा, डायरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजॉर्डर को ठीक करता है। ताले यह पेट रोग बोलते मुझे अनुभव करुँची जे यही पत्र को चोबैलार मतलब भोक बहुत होची। मोर कौन पेटर प्रोब्लेम नहीं यदिओ तथा कि भोक होची जोरे। टिके जीरा, टिके भूषण पत्र, लुण अल्प भूषण पत्र नहीं खाई थाए। यार आंटी फंगाल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी थिबारु स्किन इन्फेक्शन जनित रोग कमाई थाए। तेणु कौन शरीर रे जदि आमर किछि फंगस हैला, जादू कि गाछु कि कुंडिया कि कौन कुंडी कौन फली जावा कि गोटे कौन हो लगेले भल होई थाए, खाइले भल होई थाए। तेणु स्किन इन्फेक्शन कमाई थाए। एई गछर पत्र चोबाइले दांत को शक्त और माड़ी को शक्त करी दांत रोग भल करता है।
ତେଣୁ ଓରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭଲ କରିଥାଏ। ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ ଏଇ ପତ୍ର ରସକୁ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଖଣ୍ଡିଆଟା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଅଛି ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଇଫେକ୍ଟ, ଏହା ଛଡ଼ା ଏହାର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଇଫେକ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଅଲସର ଇଫେକ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁମର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ନିୟମିତ ଖାଇବା ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି, ଟ୍ୟୁମର ହେବନି, ଅଲସର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଏତେ ଉପକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଲି। ଏହି ପତ୍ରକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିୟମିତ, ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଏଲୋପାଥିକ ଅଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରମାନେ ପଢ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କାରଣ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଭଲ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଖାଇଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ନିୟମିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ପତ୍ର 10-20ଟି ପତ୍ର କି 10-15ଟି ପତ୍ର ଆଣିକିରି ତାକୁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇକି ତାରେ ଜିରା ଟିକେ ଲୁଣ ଚୋବେଇ ଦେଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍, ମାନେ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆଉ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିକି 10-15ଟି ପତ୍ର ଜିରା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଚୋବେଇବା ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ପିଇଦେବା, ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସଜନା ଗଛ ଭଳି ଏଇ ଗଛର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଦେହରେ ଆନିମିଆ ବି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏନିମିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆଇରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼େଇବ ଆର୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ଆନିମିଆ ଭଳି ରୋଗ, ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ମଧ୍ୟ କମେଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ କହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି।